हलगी अपील पाहिजे की आपकी लगाया गया तो मुन्ना مولانا نعیم صاحب हा लिलिंग भाई होता ऐकले بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام بزرگ اور بھائیوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی رسول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 چیزیں ایسی لذت کی رکھی ہے کہ اگر وہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو میں دنیا میں ایک دن بھی رہنا گوارا نہ کرتا۔ پہلی چیز فرمائی کہ سخت گرمی کے زمانے میں دوپہر کے وقت روزے کی حالت میں پیاسا رہنے کی لذت۔ سخت گرمی کے زمانے میں دوپہر کے وقت روزے کی حالت میں پیاسا رہنے کی لذت، ان کو روزے کی حالت میں پیاسا رہنے میں لذت محسوس ہوتی تھی۔ آج گرمی کے زمانے کے روزوں میں
आदमी शिकायतें करता है, रोज़ा तो रख लेता है लेकिन ज़बानों पर शिकायतें होती है। बजाय शिकायतों के ज़बानों पर शुक्र होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतने बड़े अमल की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला की नेमतों पर आदमी शुक्र गुजारी करे और अल्लाह ताला अपने बंदों से शुक्र का मुतालबा करते हैं। बल्कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शिकायत फरमाई कि मेरे बंदे मेरा शुक्र नहीं करते। इअमलु आला दाऊद शुक्रा, ए आले दाऊद शुक्र अदा करो। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, मेरे बहुत थोड़े बंदे हैं जो शुक्र गुजार है। अल्लाह ताला इंसानों से गिला फरमाते हैं कि मेरे बहुत थोड़े बंदे हैं जो शुक्र गुजारी करते हैं। रात को मौलाना कह रहे थे कि कोई भाई हमारे ऊपर एहसान कर दे तो हम उसकी तारीफ में फूले नहीं समाते। कितनी बार इसका तस्कीरा करते हैं। अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें अता फरमाई। आंखों की नेमत है, जबान की नेमत है, दिलो दिमाग की नेमत है। आदमी उन लोगों को देखे जिनके पास ये नेमतें नहीं हैं तो कदरदानी होगी। जिनके पास आंखें नहीं हैं उनसे जाकर पूछो कि आंखें कितनी बड़ी नेमत है। जिनके पास दिमाग नहीं है, बेचारे पागल है, मजनून है, उनसे जाकर पूछो कि दिमाग कितनी बड़ी नेमत है। पागलपने में आदमी क्या से क्या करता है, यहां तक कि उसके बदन के कपड़े भी उतार देता है, इसको पता नहीं होता। अल्लाह ताला हमारे साथ भी ये कर सकते थे कि हमारा दिमाग की कोई रग अल्लाह ताला आगे पीछे करके हमें भी पागल बना सकते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र माने कि अल्लाह ताला ने दिलो दिमाग सही सालिम अता फरमाया। ऐसे बदन में अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं, जाहिरी बातिनी हर किस्म की नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। लेकिन अल्लाह ताला कुरान करीम में अपने बंदों से फरमाते हैं वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, मेरे थोड़े बंदे हैं जो शुक्रगुजारी करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में हज़रत बैतुल्लाह का तवाफ फरमा रहे थे। तवाफ करते करते एक आदमी भी हज़रत के आगे आगे तवाफ में चल रहा था और वो तवाफ करते करते ये दुआ मांग रहा था अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अकिल्लतिन, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अकिल्लतिन, ऐ अल्लाह मुझे थोड़े लोगों में से बना दे। ये दुआ कर रहा है और तवाफ कर रहा है। हजरत ने तवाफ के दौरान में उससे कहा कि भाई जब तू तवाफ पूरा कर चुके तो चले मत जाना, मुझे तुझे तेरी मुलाकात करनी है। जब तवाफ पूरा हो गया तो हजरत ने उससे फरमाया कि भाई तो ये जो दुआ कर रहा था अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अकिल्लतिन, ऐ अल्लाह मुझे थोड़े लोगों में से बनाते, तो ये दुआ का क्या मतलब है? कुछ समझ में आने वाली दुआ नहीं है, क्या कह रहा है तू? तो वो देहाती कहने लगा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये जो फरमाया है वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, कि मेरे थोड़े बंदे हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह उन थोड़े लोगों में से मुझे बना दे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा साथ में हैं, बेटे हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। हजरत ने अपने बेटे से फरमाया, बेटे ये देहाती तुझसे बड़ा तेरे बाप से भी बड़ा आलिम निकला। कुरान करीम की आयतों पर कितना उबूर है इसको। बहरहाल बुजुर्ग और भाइयों, अल्लाह ताला शुक्र का मुतालबा फरमाते हैं
کہ میرا شکر ادا کرو میری نعمتوں پر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں کسی جگہ لکھا ہے کہ ایک جگہ 2 جوڑوے بچے پیدا ہوئے. حضرت نے اس پر لکھا ہے کہ نعمت جب ہاتھ میں ہوتی ہے تب قدر نہیں ہوتی، جب نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے پھر افسوس کرتے ہیں ہائی، اور پھر قدر ہوتی ہے. کھیت میں چڑیا چگ گئی، اب پچھتانے سے کیا فائدہ. جوانی کی نعمت کو غنیمت نہ سمجھا، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے نے پکڑ لیا. اب سوچتا ہے کہ جوانی کے زمانے میں 4 مہینے لگا دیتا، جوانی کے زمانے میں یہ عمل کر لیتا، یہ کر لیتا، یہ کر لیتا. لیکن اب بڑھاپے نے پکڑ لیا، بیماریوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اب پچھتانے سے کیا فائدہ. تو نعمت جب ہاتھ میں ہوتی ہے آدمی کو قدر نہیں ہوتی، جب نعمت ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے تب جا کے اس کی قدر ہوتی ہے. تو حضرت نے اس پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ 2 جوڑوے بچے پیدا ہوئے. جوڑوے بچے تو سمجھتے ہو نا، ایک ساتھ جو 2 بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کو جوڑوے کہا جاتا ہے. لیکن اللہ کی عجیب قدرت کہ 2 بھائی کا بدن ملا ہوا. آپ نے دنیا میں جوڑوے ایسے دیکھے ہوں گے کہ ایک آیا 10 منٹ پہلے اور ایک آیا 10 منٹ کے بعد دنیا میں، الگ الگ، دونوں کی عمر میں 10-15 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کی عجیب قدرت تھی کہ 2 بچے، 2 بھائی، ان کا بدن ملا ہوا اور ایسی حال میں دنیا میں آئے. ماں باپ نے ان کو بڑا کیا. جب یہ شعور کی عمر کو پہنچ گئے کہ خود استنجا جا سکتے ہیں، خود کھانا کھا سکتے ہیں، خود آرام کر سکتے ہیں، تو اب یہ دونوں آپس میں مشورے سے چلتے تھے. ایک کو استنجا لگا، دوسرے کو نہیں لگا، چل بھائی میرے ساتھ. تو جانا پڑتا دونوں کو. کھانا کھانا ہو دونوں ساتھ میں، آرام کرنا ہو دونوں ساتھ میں. اس میں ایک جو تھا وہ صبر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں ہمیں رکھا ہے اس حالت میں ہم اللہ سے راضی ہے. صابر آدمی تھا، اس مصیبت پر شکایت نہیں تھی، صبر تھا. اور دوسرا جو بھائی تھا وہ ہر وقت زبان پر شکایت، یہ کیا مصیبت آ پڑی ہے اور یہ کیا بلا ہے، ایسا تیسا، زبانوں پر شکایت. خدا کا کرنا ہوا کہ جو صابر تھا اس کا انتقال ہو گیا. اب دفن بھی نہیں کر سکتے، دفن کرنے جاوے تو اس کو بھی دفن ہونا پڑے. جسم کو الگ کر دے تو ممکن ہے اس کی بھی موت واقع ہو. اب اور مصیبت بڑھ گئی. تب جا کے اللہ کی نعمت کی قدردانی ہوئی کہ پہلے یہ زندہ تھا تو کتنی بڑی آسانی تھی، اب یہ مر گیا تو اور مصیبت بڑھ گئی. تو نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے. حضرت نے اس پر لکھا ہے کہ نعمت جب ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو پھر قدر ہوتی ہے. جب تک نعمتیں ہاتھ میں ہیں بزرگوں ہم قدر کر لیں، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں بڑھوتری عطا فرمائیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، او دنیا کے انسانوں، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، نعمتوں کو بڑھاؤں گا. لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم میری شکر گزاری کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے بزرگوں، ناشکری پر نعمت تو ہاتھ سے نہیں جاتی لیکن نعمت کا نفع ختم ہو جاتا ہے. جیسے مال اللہ کی ایک نعمت ہے، اگر ہم نے اس پر شکر گزاری نہ کی اور مال کو اس کی جگہ پر استعمال نہ کیا، لگانے کی جگہ پر نہیں لگایا، تو مال تو باقی ہے لیکن مال کے ذریعے سے جو سکون ملنا چاہیے، عزت ملنی چاہیے، وہ ختم ہو گئی.
کہ مال ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، مال ہونے کے باوجود بھی راحت نہیں ہے، کہ نعمت تو باقی ہے لیکن نعمت کا نفع ختم ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ کہ نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، یہ نعمت کی شکر گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی۔ اب زبان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی یہ ہے کہ زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، زبان سے سچ بولا جائے، جھوٹ سے پرہیز کیا جائے، زبانوں سے گالیاں نہ بکی جائے، غیبتیں نہ کی جائے، تہمتیں کسی پر نہ ڈالی جائے، کہ زبان ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم دنیا بھی جہنم میں بھی جا سکتے ہیں اور جنت میں بھی جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ کفر اور اسلام کے درمیان میں بھی یہ زبان کے ذریعے سے فاصلہ ہوتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے بزرگوں؟ کہ آدمی دو بول بول دے اسلام سے نکل جائے گا، اور دو بول بول دے کلمے کے اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ کہ زبان کی خوب حفاظت کرے آدمی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو بدن کے اعضاء اور جوارے یہ زبان سے ہاتھ جوڑ کر یوں کہتے ہیں، بابا تو ٹھکانے رہنا، چپ چپ بول کر اندر چلی جاتی ہے اور مار ہم کو پڑتی ہے، سزا ہم کو ہوتی ہے۔ کسی نے کسی کو گالی دے دی اور گالی دینے پر جب اس کو پکڑ کر مارا گیا تو زبان کو باہر نکال کر مارا جاتا ہے یا ہاتھ پیر کو توڑا جاتا ہے؟ ارے بولو۔ تو صبح سویرے سویرے سب اعضاء یوں کہتے ہیں، بھائی تو صحیح سالم رہنا، سیدھی سیدھی بولنا، کہ آدمی اس سے بچے، اور زبان کی قدردانی کہ اللہ کی تلاوت کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا، وہ عورت کو غسل دینے کے لیے چند عورتیں آئی اور بند کمرے میں غسل دے رہی تھی۔ غسل دیتے دیتے ایک عورت ران کو دھو رہی تھی، وہ مرحومہ عورت کی ران دھو رہی تھی۔ ران دھوتے دھوتے یوں کہا کہ میں نے اس عورت کو فلاں کے ساتھ دیکھا تھا، میں نے اس عورت کو فلاں مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ جو ہی زبان سے یہ جملہ نکالا کہ وہی ہاتھ چپک گیا ران پر۔ بہت کوشش کی کہ یار ہاتھ چھوٹ جاوے، لیکن بہت کوششوں کے بعد بھی ناکامی رہی۔ اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان سے پوچھا گیا کیا کرے، اس طرح کا مسئلہ پیش آیا ہے۔ کسی نے کہا کہ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو، کسی نے کہا کہ مرحومہ کے گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کر اس عورت کا ہاتھ چھڑا دو، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اخیر میں یہ مسئلہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے لے جاؤ وہاں۔ چنانچہ حضرت پردے پہ بیٹھے اور اس عورت سے پوچھا کہ بہن یہ مصیبت تمہارے اوپر کیسے آئی؟ کیا تم نے کچھ کہا تھا اپنی زبان سے؟ تو اس نے اقرار کیا کہ ہاں، میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس عورت کو فلاں مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بہن تمہارے پاس کوئی گواہ کہ اس عورت نے کوئی گندا کام اجنبی سے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہ گواہ تو نہیں ہے، بس میں نے جاتے دیکھا تھا۔ تو یہ تو تم نے تہمت ڈالی ہے اس عورت پر، تم نے جب دیکھا نہیں ہے تو پھر تم نے کیسے کہہ دیا؟ تم نے تو تہمت ڈال دی اس پر، اور تہمت کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ چنانچہ جلاد سے کہا مارو اس کو 80 کوڑے، تب جا کے ہاتھ چھوٹے گا، اس کے بغیر ہاتھ نہیں چھوٹے گا۔
चुनाचे एक कोड़ा, दूसरा कोड़ा, तीसरा कोड़ा, चौथा कोड़ा, 79 कोड़े हो गए, 79 कोड़े, 80 में कम, फिर भी हाथ नहीं छूटा। जो ही 80वां कोड़ा पड़ा है कि हाथ छूटा। बाज़ी मर्तबा अल्लाह ताला ऐसे वाकयात का ज़ुहूर फरमा देते हैं दुनिया के इंसानों को समझाने के लिए, ओ इंसानों गुनाहों से बचो। ऐसा नहीं है कि जैसे चाहो ज़बानें इस्तेमाल करते रहो, जैसे चाहो अपने यानी हाथ पैर को इस्तेमाल करते रहो, दिलो दिमाग को इस्तेमाल करते रहो। अल्लाह ताला के इताअत की लगाम लगानी पड़ेगी। किसी को बुरा कह दिया, किसी की गिबत कर दी, किसी पर तहमत डाल दी, किसी को गाली बक दी, अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो नेमतें अल्लाह की नाफरमानियों के लिए नहीं मिली कि अल्लाह ने नेमत दी है तो इससे अल्लाह को नाराज किया जावे। तो बुजुर्ग और भाइयों, अल्लाह ताला की नेमतों की कदरदानी यह है कि उन नेमतों को अल्लाह की इताअत में, ताअत में इस्तेमाल किया जावे। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था बुजुर्गों कि हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यूं फरमाया कि अल्लाह ताला ने 3 चीजें ऐसी लज्जत की दुनिया में रखी है कि अगर वो 3 चीजें न होती तो मैं दुनिया में एक दिन भी रहना गवारा न करता। पहली चीज हजरत ने यह फरमाई कि सख्त गर्मी के जमाने में दोपहर के वक्त रोजे की हालत में प्यासे रहने की लज्जत। नियत करो कि शौक के साथ रोजे रखेंगे। गर्मी के जमाने के आजकल रोजे यानी आते हैं तो जबानों पर शिकायतें आ जाती है। आदमी रोजा तो रख लेता है लेकिन शिकायतों के साथ, तो रोजे का यानी रोजा तो हो जाता है लेकिन अल्लाह ताला के दरबार से इस रोजे पर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता शिकायतों पर। आदमी ने खाना खाया और पेट न भरा तो ये क्या खाना है कि आदमी ने रोजा रखा और अल्लाह की यहां कबूल न हुआ तो ये कैसा रोजा कि शिकायतों से बचा जावे। दूसरी बात हजरत फरमाते हैं कि आखिरी रात में कड़ाके की सर्दी में तहज्जुद के वक्त वुजू करके 2 रकात पढ़कर अल्लाह के सामने राज़ो नियाज करने में जो लज्जत आती है, अगर ये लज्जत न होती तो मैं दुनिया में एक दिन भी रहना गवारा न करता। फजर की नमाज नहीं कह रहे हैं, कौन सी नमाज कह रहे हैं बोलो? तहज्जुद की नमाज। आखिरी रात में तिहाई रात जब शुरू हो, 2:30 बजे के बाद 3 बजे के बाद तिहाई रात शुरू होती है कि तिहाई रात में कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो और वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने राज़ो नियाज करने में जो लज्जत है, ऐसी लज्जत किसी और चीज में नहीं मयसर होती। नियत करो बुजुर्गों, तहज्जुद का एहतिमाम करेंगे। तहज्जुद पढ़ने वाला ये सालिहीन में से इसका शुमार होता है। कहते हैं कि सालिहीन की निशानी तहज्जुद की नमाज है। सालिहीन की निशानी क्या है बोलो? तहज्जुद की नमाज है। बड़े बूढ़े तहज्जुद पढ़े तो ये कोई कमाल नहीं है बुजुर्गों। बड़े बूढ़े तहज्जुद पढ़े, अल्लाह ताला इनको भी खूब सवाब अता फरमाएंगे। वो नाउम्मीद ना हो कि हम यार तहज्जुद पढ़ेंगे तो हमको, अल्लाह किया बड़े कीमती लोग हैं। लेकिन जवानी के जमाने में तहज्जुद का इंतजाम करना, यह है असल कमाल। जवानी के जमाने में जवान को नींद भी ज्यादा आवे, बूढ़े को बेचारे को नींद ज्यादा नहीं आती, रात करवटें बदल रहा है, सुबह जल्दी उठ गया, ठीक है सवाब मिलेगा, बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन जवानी के जमाने में आदमी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगावे,
اللہ کو بڑا پیار آتا ہے, بڑا پیار. یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ ایک جوان اور ایک جوان بیوی اس کی دونوں بڑے مزے کے ساتھ آرام کر رہے ہیں, اور تہجد کا وقت ہوا, کڑاکی کی سردی پڑ رہی ہے. ایسی حالت میں وہ جوان اٹھا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, اپنی بیوی کو بھی اٹھایا, لیکن وہ اٹھی نہیں تو پانی کا کچھ چھڑکاؤ کیا اس پر, تو وہ منہ بگاڑ رہی ہے. تو ان دونوں کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑی خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں تم نے کہا تھا کہ یہ خون خرابہ کریں گے زمین میں. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, انسان پیدا کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اے اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جا کر خون خرابہ کرے گی, فساد مچائے گی. بعض لوگ کرتے ہیں نا, خون خرابہ کر دیتے, فساد مچاتے ہیں. تو فرشتوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پیدا کرنے میں میری کیا حکمت مصلحتیں ہیں. تو جب انسان جوان تہجد میں اٹھتا ہے, عبادت کرتا ہے, اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے جوانی کے زمانے میں, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں تم نے کہا تھا کہ یہ خون خرابہ کریں گے, فساد مچائیں گے. ارے دیکھو میرے یہ بندے جوانی کے زمانے میں میری کیسی عبادت میں لگے ہیں. پھر بزرگوں, فرض نماز کا تو کتنا اہتمام ہوگا جو تہجد کا اہتمام کرے. تصور میں نہیں آ سکتا کہ اس کی کوئی فرض نماز چھوٹے. آج غفلت کا اتنا زمانہ آ گیا بزرگوں, اتنی غفلت چھا گئی کہ علمان والحفیظ نمازوں پر نمازیں جا رہی ہے. ایک دن آدمی ڈیوٹی پر نہیں جاتا, ایک دن خالی, تو مہینے کے ختم پر اس کا نقصان نظر آتا ہے کہ بھائی 400 روپئے تنخواہ میں کم کیوں آئے, کہ وہ تم نے چھٹی کر دی تھی نا ایک دن کی. اوہو, فوراً جو ہے سمجھ جاتا ہے آدمی کہ ایک دن کی چھٹی کا یہ نقصان ہوا, آئندہ مہینے چوکنا ہو جاتا ہے, چھٹی نہیں کرتا. ایک نماز ضائع ہونے کی وجہ سے بزرگوں اس کا نقصان کتنا بھاری ہے وہ ہمارے ذہن و تصور سے نکل گیا کہ ایک نماز کے چھوٹنے کی وجہ سے کتنا بھاری نقصان ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ایک نماز چھوڑ دی وطیر اہلہ ومالہ, اس کا اہل اور اس کا مال سب ضائع ہو گیا اور برباد ہو گیا. زلزلوں کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ زلزلہ آیا, پورا گھر دھس گیا, بیوی بچے سب, اکیلا تنے تنہا ایک آدمی کھڑا رہ گیا. اس پر کیا گزرتی ہے, وہ یہ سب سوچتا ہے کہ میرا تو سب لٹ گیا. کتنی بڑی مصیبت سمجھتا ہے. لیکن بزرگوں گھر میں کتنے بے نمازی ہے, لیکن آدمی اس کو بربادی نہیں سمجھتا, اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. اس لیے گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہ ہو. ایک بے نمازی گھر میں ہوگا, اس کی نحوست سب کو بھگتنی پڑے گی, چاہے باپ تہجد گزار کیوں نہ ہو. کہ سارے جتنے افراد ہیں سب کو نمازی بناؤ. 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. حالانکہ 7 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی, لیکن عادت ڈلوانے کے لیے کہ 7 سال کا بچہ ہو جاوے نماز پڑھنے کا حکم کرو, اور 10 سال کا ہو جاوے تو بولو نماز نہ پڑھنے پر کیا کہا, مارو. حالانکہ 10 سال میں بھی نماز فرض نہیں ہوتی, لیکن نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم ہے. آپ امت پر شفیق ہونے کے باوجود بھی نماز کی اتنی اہمیت بتائی کہ 10 سال میں اگر بچہ نہ پڑھے تو مارو. ایک حاجی صاحب ملے, کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے کو تماچا مار دیا نماز نہ پڑھنے پر, تو اس نے مجھے تماچا مار دیا. میں نے پوچھا بھائی اس کی عمر کتنی تھی, کہنے لگے 22 سال کی. میں نے کہا 22 سال میں تماچا مارا جاتا ہے, کہاں کیا
وہ تو یہ عمر ہے کہ اس میں مار پیٹ سے جو ہے تربیت نہیں ہوتی، سمجھانے سے اور پیار محبت سے. کہنے لگے حدیث پاک میں ہے کہ نماز نہ پڑھے تو مارو. میں نے کہا وہ تو 10 سال پر ہے، تم 12 سال لیٹ ہو گئے ہو. مارنے میں کتنے سال لیٹ ہو گئے؟ ارے بولو، 12 سال لیٹ ہو گئے. تم کو 7 سال میں اور 10 سال میں فکر کرنی چاہیے تھی بچے کی. اب 22 سال میں جا کر تماشا مار رہے کہ حدیث میں مارنے کا حکم ہے. تو بچے کو مارنے کا حکم ہے، لڑکے کو مارنے کا تھوڑی حکم ہے. 15 سال تک بچہ رہتا، پھر لڑکا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے. وہ تو گھر میں ایک فکر ہو بزرگوں، باپ کی اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولادوں کی نمازوں کی نگرانی کرے، کہ اگر یہ بچپنے سے نمازی بن گئے نا تو پھر مطمئن ہو جاؤ کہ یہ اپنی آخری زندگی کی عمر تک یہ نمازی رہیں گے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ماں باپ پڑھائی کی فکر کرتے ہیں اور ان کے کپڑوں وغیرہ کی فکر کرتے ہیں، ان کے کھانے کی فکر کرتے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے اولادوں کی دینداری کی بھی فکر کرے، دینداری کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باپ ہی بیچارہ کورا ہے، ماں ہی کوری ہے، تو کیا اولادوں کی فکر کرے؟ مسئلہ یہ اٹکتا ہے کہ باپ کی زندگی میں دین نہیں ہے، ماں کی زندگی میں دین نہیں ہے، تو پھر اپنی اولادوں کو کیا دیں گے؟ کہ خود دین پر چلتے ہوئے اپنے اولادوں کی اس کی فکر کرنا. اتنا نہیں ہے کہ بچے کی دکان بنوا دی، بچے کو شادیاں کرا دی، اتنی ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو جانور بھی کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کی روزی روٹی کی فکر جانور بھی. آپ نے مرغی کو دیکھا ہوگا، مرغی اپنے ساتھ 20-25 بچوں کو لے کر پھرتی ہے، کوڑیوں پر پھرتی ہے، اور پھر کر وہ اکیلی دانا نہیں چگتی بلکہ اپنے بچوں کو بھی دانا چگنا سکھاتی ہے. کہ جانور بھی اپنے بچے کی روزی روٹی کی فکر کر لیتے ہیں. ہم بھی ان کی تجارت اور کاروبار کی فکر کر لی تو یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی ذمہ داری تھوڑی ہے، یہ تو مقدر کی بات ہے. ذمہ داری تو یہ ہے بزرگوں کہ ان کی دینداری کی فکر کی جاوے. عبد الملک بن مروان جب دنیا سے گیا تو اپنے پیچھے اپنی اولاد کو چھوڑ کر گیا، لیکن دین نہیں دیا تھا اپنے اولاد کو. دنیا خوب دی تھی، جاگیر اور زمینوں کے اور جائیدادوں کا مالک بنا کر گیا، لیکن اپنے اولاد کو دین نہیں دیا. چند سال ہوتے ہوتے، چونکہ اولادوں کی زندگیوں میں عیاشی تھی اور نافرمانیاں تھی، چند سال ہوتے ہوتے ان کی اولادیں ضائع ہو گئی. تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر میں چڑھ رہا تھا تو کچھ لوگ سیڑھیوں پر بیٹھے بھیک مانگ رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ یہ مسجد ہمارے باپ دادا نے بنائی تھی، ہمیں ان کے حوالے سے، ان کے واسطے سے 1-2 روپئے دے دو. میں نے پوچھا یہ کس کی اولاد ہے؟ کہ عبد الملک بن مروان کی یہ نسل ہے. اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے گئے تو 11 بیٹے اور 11 بیٹیاں چھوڑ کر دنیا سے گئے، لیکن اپنے اولادوں کو دین دیا تھا، اپنے اولادوں کو دین دے کر گئے تھے. جب آپ کا آخری وقت تھا، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ اپنی اولادوں کے نام پر کچھ زمینوں کے ٹکڑے اور کچھ جائیدادیں لکھتے چلے جائیے تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولادیں کسی کی محتاج نہ رہیں. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ یتولی الصالحین، اللہ نیکوں کا کام بنانے والا ہے. میں نے اپنی اولاد کو نیک بنا دیا ہے، اللہ ان کے کام غیب سے بنائے گا، مجھے ان کے لیے جائیدادیں اور زمینوں کے ٹکڑے ان کے نام پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت کا وصال ہو گیا، حکومت کی کرسیاں خالی تھی، لوگوں نے کہا کس کو بٹھائیں گے؟
अब्दुल मलिक बिन मरवान की नस्ल है कि वो तो सारी अय्याश है। अगर इनको हुकूमत की कुर्सियों पर बिठाया तो ये तो पब्लिक को जाये करेगी, हुकूक जाये करेगी कि ये उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की औलादे जो है ना वो दीनदार है, उनको बिठाओ। वो न चाहने के बावजूद भी जबरदस्ती लाकर इनको कुर्सियों पर बिठा दिया गया। ये उम्मत के हुकूक और पब्लिक के हुकूक अदा करेंगे। कि हजरत की जिंदगी कुछ ऐसी थी तो अपनी औलादों को भी वो जिंदगी सिखा कर गए थे। 2-2.5 साल का खिलाफत का जमाना है, लेकिन ऐसा आदल कायम कर दिया और ऐसे इंसाफ के साथ हुकूमत की कि हजरत के जमाने में भेड़िया और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। एक घाट पर न भेड़िया बकरी को आंख उठाकर देखता था, न बकरी भेड़ियों से डरती थी। जानवरों तक इसका असर पड़ा कि जानवरों में जो है यानी ये चीज पैदा हुई। एक चरवाहा बकरियों को चरा रहा था जंगल में, भेड़िए ने आकर बकरी पर हमला कर दिया। चरवाहा जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से चीखे मारकर। वहां से कोई आदमी गुजरा, से कहा भाई बाबा क्या है, क्यों रोता है? कहा भेड़िए ने मेरी बकरी पर हमला कर दिया। कहो तो भेड़िए का काम ही है, तू तो ऐसा रो रहा है कि बकरी के साथ तू भी जान दे देगा। कहने लगा मैं भेड़िए के बकरी पर हमला करने पर नहीं रो रहा, मैं इस पर रो रहा हूं कि उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह हो ना हो दुनिया से चले गए हैं। चुनाचे वो आदमी शहर में गया और शहर में जाकर खबर की, पता चला कि उसी घड़ी में, जिस घड़ी में हजरत का विसाल हुआ, उसी घड़ी में भेड़िए ने बकरे पर हमला कर दिया। इस धरती पर हजरत जब तक थे किसी की हिम्मत नहीं थी। वो जिंदगी तकवे की गुजारी थी कि ईद का दिन आया है, घर में फाके है, ईद का दिन है, घर में फाके है। क्या कोई बादशाह के घर में ईद के दिन फाके? अरे गरीब से गरीब का घर में भी ईद के दिन जो है फाका नहीं होता। आज पूरी दुनिया में फिरो तुम, कोई इतना फकीर तो नहीं मिलेगा कि ईद के दिन भी उसके घर चूल्हा न जले। हजरत वक्त के खलीफा है, बादशाह है, लेकिन ईद का दिन है, घर में चूल्हा नहीं जला। ईद जब करीब आने लगी तो हजरत फातिमा जो अब्दुल मलिक बिन मरवान की बेटी थी, बड़ी तकिया नकिया औरत थी, उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि ईद का दिन करीब आ रहा है, मोहल्लों के बच्चों के कपड़े सिलाए जा रहे हैं, जूते घरों में आ रहे हैं और ईद की नई नई चीजें घरों में आ रही है। हमारे भी बच्चे और बच्चियां मुतालबा करती है कि अब्बा से कह दे हमारे लिए कपड़े सिला दे। हजरत ने फरमाया मेरे पास इस वक्त कोई इंतजाम नहीं है। अहलिया ने कहा, हजरत फातिमा ने, कि आपकी जो हर महीने तनख्वाह मिलती है बैतुल माल से, तो आप खजाची से कह दे कि 1 महीने की तनख्वाह पहले दे दे, उसमें से हम बच्चों का इंतजाम कर देंगे, आइंदा महीने हम कड़कसर करके गुजारा कर लेंगे और आइंदा महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे। हजरत को बात समझ में आई, जाकर खजाची से कहा कि भाई 1 महीने की तनख्वाह पहले दे दे। खजाची ने कहा कि हजरत खजाना आपके हवाले, आप 1 महीने की क्या 1 साल की भी कहेंगे तो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दे मुझे कि क्या आइंदा महीने तक भी आप दुनिया में जिंदा रह सकते हैं? आपको यकीन है? हाय हाय, फौरन कहा कि अरे तूने मेरी रहबरी कर दी। घर में आए बीवी से कहा कि मौत का कोई भरोसा नहीं। हदीस सुनाई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, साहबा से आपने पूछा मौत को तुम क्या समझते हो? किसी ने कहा कि सुबह होती है तो मुझे शाम का यानी यकीन नहीं होता। किसी ने कहा कि मैंने यानी नमाज की नियत बांधी और मुझे यकीन नहीं होता कि सलाम फेर सकूंगा। यानी आपने फरमाया तुम मौत को तो बहुत दूर समझ रहे हो। अरे मैंने तो एक तरफ सलाम फेर दिया, मुझे यकीन नहीं होता कि दूसरी तरफ सलाम फेर सकूंगा। यानी फिर आपने फरमाया मैं लुकमा उठाता हूं खाने के लिए, मुझे यकीन नहीं होता
کہ लुकमा पहले पेट में जाएगा या मौत पहले आएगी। पानी का गिलास उठाता हूं पीने के लिए, मुझे यकीन नहीं होता कि घूंट पहले मेरे गले में जाएगा या मौत पहले पकड़ेगी। अब अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बांदी खरीदी और कीमत पास में थी नहीं, तो 1 महीने का वादा कर लिया कि 1 महीने के बाद कीमत दे दूंगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि उसामा ने 1 महीने के वादे पर बांदी खरीदी है, तो आपने हजरत उसामा को बुलाया, कहा उसामा क्या 1 महीने जिंदा रहने की भी तुम्हें उम्मीद है? फौरन माफी मांगने लगे, या रसूल अल्लाह मैंने ठोकर खाई है, वाकई में मुझे उम्मीद नहीं है। आज आदमी कितने लंबे प्लान सोचता है, हालांकि मौत सर पर होती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक जवान शादी का जोड़ा खरीदने के लिए किसी दुकान में जाता है और शादी का जोड़ा खरीद कर आता है, जबकि उसी दुकान में उसके कफन का कपड़ा भी आ चुका है। वो शादी करता है, मौज मजे करता है, और अभी जिंदगी वफा नहीं करती कि चंद ही दिनों में मौत सवार हो जाती है और उसी दुकान में से कफन का कपड़ा भी आ जाता है। कौन सी जिंदगी के इंतजार में है बुजुर्गों हम, कि वो जिंदगी आएगी तो आखिरत की तैयारी करेंगे? कौन सी जिंदगी के इंतजार में है? मौत तो हर एक को पकड़ती है, जवान को भी, बच्चे को भी, औरत को भी, अधेड़ उम्र वाले को भी, सबको पकड़ रही है मौत। दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं, फरमाते हैं कि अगर मैं एक दिन भी दुनिया में रहने की यानी वो कर लूं तो मुझसे बड़ा नादान कोई नहीं है, इसलिए कि आए दिन मैं हवादिस देखता रहता हूं कि आज वो गया, कल वो गया, ये खबरें सुनता रहता हूं, हवादिस आते रहते हैं, मैं कैसे यकीन कर सकता हूं? ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बहुत बड़े सहाबी रसूल है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कैसे चैन से रहूं जबकि सूर फूंकने वाला फरिश्ता अपने सूर पर अपना यानी सर रखे हुए हैं और पेशानी झुकाए हुए हैं और इंतजार में है कि अल्लाह की तरफ से कब सूर फूंकने का हुक्म मिले और सूर फूंक दो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता बुजुर्गों, इसलिए आदमी आमाल कर ले, अपनी आखिरत की तैयारी कर ले। आखिरत की तैयारी, आखिरत की तैयारी, कि ये बड़ा सबसे बड़ा अक्लमंद है। नादान है वो आदमी जो अपनी दुनिया पर अपनी जिंदगी को खपा दे, बर्बाद कर दे। समझदार है वो आदमी जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी अपनी दुनिया ही की जिंदगी में कर ले। मौत आने पर और बीमारियां चारों तरफ घेरने पर तो हर एक को समझ में आ जाता है। बड़े बड़े नाफरमानों को भी मौत की बड़ों पर जाकर तो समझ में आया था। खुदाई का दावा करने वाले फिरौन, जिसने खुदाई का दावा किया और यूं कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, लेकिन जब समंदर में डूब रहा था ना, तो समंदर में डूबते डूबते ईमान कबूल किया है। हत्ता इदा अदरकहुल गरक क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। ये फिरौन कह रहा है व अना मिनल मुस्लिमीन, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल, कि मैं ईमान ले आया, मैं मुसलमान होता हूं। कब कहा? बोलो। डूब रहा था। अरे भाई सो रहे हो कि जाग रहे हो? डूबते डूबते वो मुसलमान हो गया। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समंदर का कीचड़ उठाया और कीचड़ उठाकर इसके मुंह में भर दिया और यूं कहा आल आन वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन। मूसा अलैहिस्सलाम जिंदगी भर समझाते रहे, बात समझ में ना आई। अब जब मौत सामने दिख रही है, अब डूब रहा है, तो कह रहा है कि मैं मुसलमान हुआ। तो मौत की बॉर्डर पर तो बुजुर्गों सबको समझ में आ जाता है। कारून भी जमीन में धंस रहा था तो मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है मूसा, अय मूसा, अय मूसा,
अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं यौम यतज़क्करुल इंसान, उस दिन तो सबको समझ में आ जाएगा, उस दिन सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं व अन्ना लहु ज़िक्रा, अरे उस दिन समझना क्या काम देगा, उस दिन समझना क्या काम देगा। सेहत बाकी है, जवानी बाकी है, तंदुरुस्ती है, जिंदगी अभी बाकी है, मौत ने नहीं जो है पकड़ा। आदमी अपने गुनाहों से तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जावे, अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारे, कि ये समझदार आदमी है। हदीस पाक में आता है इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रगिर, कि जब तक गरगरे की हालत ना हो, यानी गरगरा कहते हैं सकरात को, कि सकरात की जब तक हालत शुरू ना हो तब तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। आदमी तौबा कर ले, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जावे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे। आपकी जिंदगी में यानी अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं मिलेगा, मासूम होते थे। लेकिन आप बाज़ मर्तबा एक एक मजलिस में 70 मर्तबा इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। इस्तग़फ़ार कहते हैं अल्लाह से माफी तलब करना, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अल्लाह, कि माफी मांगने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। हदीस पाक में है 2 कतरे अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, एक वो खून का कतरा जो अल्लाह के रास्ते में बहे, और एक वो आंसू का कतरा जो अपने गुनाहों पर नदामत के साथ अल्लाह के खौफ से आंखों में से बहे। वो आंसू का कतरा अल्लाह को बड़ा प्यारा है। पूरी दुनिया का समंदर ये जहन्नम की आग को नहीं बुझा सकता, लेकिन आंसू का कतरा ये जहन्नम की आग को बुझा देगा, कि इसमें अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ताकत रखी है। इसीलिए बुजुर्ग और भाइयों, रोना अपने गुनाहों पर अल्लाह को बड़ा प्यारा है। जब बंदा रोता है अल्लाह ताला खुश होते हैं। जो रोने में दुनिया की जिंदगी गुजारेगा अल्लाह आखिरत में इसको हंसाएंगे, कब्र में अल्लाह ताला हंसाएंगे इसको। और जो दुनिया कहकहों में गुजार दी और दुनिया की जिंदगी हंसियों में गुजार दी, आखिरत में रोएगा, कि अपने गुनाहों पर रोवे। हाँ, एक अल्लाह वाले थे, उनका कर्जा बढ़ गया। रोने पर अल्लाह ताला मसाइल को हल फरमाते हैं, दुनिया के भी और आखिरत के भी। एक अल्लाह वाले थे, उनका कर्जा बहुत बढ़ गया और फिर हजरत बीमार भी हो गए। तो लोगों ने कहा कि ओ भाई, ये तो बीमार हो गए हैं, अब ऐसा ना हो मर जावे तो हमारा कर्जा कौन देगा। तो सारे कर्ज लेने वालों का घर भर गया। हजरत चायपार पर लेटे हुए हैं, सारे कर्जा लेने के लिए आ गए घर में। हजरत 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 सोए हुए हैं। सुबह से शाम हो गई। एक बच्चा टोकरे में लड्डू लेकर मोहल्ले में फिर रहा था और आवाज लगा रहा था। वो बेचने वाले आते हैं, लड्डू बेचने वाले। और तो हजरत के कान में आवाज पड़ी, भाई कौन है? कहा हजरत वो लड्डू बेच रहा है। कहा बुलाओ। घर में बुलाया, बुलाकर कहा कि भाई क्या है तेरे टोकरे में? कि लड्डू है। कहा ये जितने बैठे हैं सबको एक एक दे दे। तो उसने अपने टोकरे में से एक एक लड्डू सबको दे दिए, इसका टोकरा खाली। फिर कहने लगा हजरत पैसे? कहा ये सारे पैसे लेने के लिए आए हैं, तू भी बैठ जा, तू भी लाइन में खड़ा हो जा। वो तो रोने लगा। बच्चा था क्या, बच्चे को तो रोना जावे ना। बच्चे को हमारी तरह लड़ाई करते थोड़ी आता है। आज तो मस्ती ने चढ़ा देते, अरे तू क्यों मेरा कर्जा नहीं देगा। कि लड़ाई नहीं भाई, बेचारा मकरूज आदमी है, मोहताज है और मजबूर है, तो थोड़ी सी मुद्दत दे दो ना। ठीक है भाई, चलो 20 तारीख को दे देना, 10 तारीख को नहीं दे सके, चलो 10 दिन की मोहलत। हदीस पाक में है कि कर्जा वसूल करने में अगर मोहलत दे दी तो जितने दिनों की मोहलत दी ना, उतने दिनों तक रोजाना सदका करने का। अगर 10,000 रुपये दिया है इसको कर्जा, रोजाना 10-10 हजार रुपया सदका करने का सवाब मिलेगा। कर्जे का बड़ा सवाब है कर्जा देने का।
कर्जा देने का बड़े सवाब है। आज तो लोगों के खातों में लाखों रुपए पड़े हुए होते हैं, किसी काम के नहीं, हुकूमतें इस्तेमाल करती रहती है, लेकिन कोई अपना भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार, मोहल्ले का कोई अपना, वो बेचारा यानी परेशान हाल है, हाजतमंद है, लेकिन 20-25 रुपये और 100-50 रुपये 20 यानी कर्जा देने को तैयार नहीं होते। कर्जा देने के बड़े सवाब है। हाँ, अपना माल किस काम आएगा अगर जरूरतमंदों को जो है काम ना आया तो क्या काम आएगा बैंकों में पड़े पड़े। इसीलिए मैं तो बहुत सारे लोगों से कहा करता हूं कि भाई अपनी कुछ रकम कर्जे में फिरनी चाहिए। एक रकम अपनी जिंदगी में से अलग कर दो, अपने माल में से 10-20-50 हजार रुपये, जो भी जितनी अल्लाह ने हैसियत दी हो, वो कर्जे में फिरते रहे। आज इसको दिया, वसूल करने में बराबर कि वसूल कर लो, फिर किसी और को दे दिया, किसी तीसरे को दे दिया, वो यूं समझो कि ये रकम हमारी नहीं है। तो रोजाना इतना सदका करने का सवाब, अगर 10,000 की रकम फिर रही है तो रोजाना 10-10 हजार सदका करने का सवाब मिलता रहेगा। हम इतने बड़े सखी तो नहीं हो सकते हातिम ताई की तरह, लेकिन ये तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और दूसरी बात यह है कि आदमी मकरूज न रहे, कर्जा अपने सर न रखे। मकरूज की नमाज जनाजा आपने नहीं पढ़ाई, ये तो मैंने जो फजीलत बयान की तो कर्जा देने की फजीलत है। कर्जा लेने से तो आदमी बहुत एहतियात करे कि कर्जे पर कर्जे चढ़ते और तबीयत में कोई फर्क नहीं। किसका दिया है तो तुमको देंगे, ऐसा बोल देते हैं लोग, किसको दिया है तो तुमको देंगे। कर्जा देने की नियत होती है ना तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से इंतजाम फरमाते हैं, लेकिन देने की नियत ही नहीं होती और बिल्कुल सीना तान कर जो है बाजारों में फिरते रहते, शर्म भी नहीं आती। लुकमान हकीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कर्जा जो है वो रात का गम है और दिन की जिल्लत है। लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि कर्जा रात का गम, रात को सोने नहीं देगा, और दिन की जिल्लत है, लोगों के सामने जलील होना पड़ता है। लेकिन ये तो उसके लिए है, रात का गम और दिन की जिल्लत किसके लिए? जिसको गैरत हो। गैरत ही खत्म हो जावे तो वो तो करोड़ों का जो है मकरूज होकर भी रात को खर्राटे लेकर सोएगा और दिन में सीना तान कर चलेगा और कहता फिरेगा किसको दिया है तो तुमको देंगे। कि मकरूज की नमाज जनाजा आपने नहीं पढ़ी, यहां तक कि जनाजा लाया गया आपके जमाने में तो कर्जा था, आपने फरमाया साहबा से तुम पढ़ लो, नमाज में नहीं पढ़ता। किसी साहबी ने खड़े होकर कहा मैं इसका कर्जा मैं अदा करूंगा, तब आपने नमाज जनाजा पढ़ी है। इसीलिए कर्जों से अपने आप को बहुत दूर रखो। और ये कर्जे अल्लाह के दीन के लिए थोड़ी होते हैं, दुनिया के लिए। मकान बनाना था, बनाते बनाते पैसे कम पड़ गए, इतना बड़ा डेकोरेशन कर दिया और इतना मुज़य्यन कर दिया मकान को कि कर्जा लेना पड़ा। जरूरतें पूरी कर लो, अल्लाह ताला जरूरतों का इंतजाम हर एक का करता है। तो बहरहाल वो अल्लाह वाले उसको लाइन में बिठा दिया, वो रोने लगा। उसने कहा रे मेरे तो माँ बाप मुझे मारेंगे कि लड्डू भी बेच कर आया, पैसे भी नहीं लाया। तो वो रो रहा था। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि हजरत का कोई मुरीद बड़े लंबी मुद्दत के बाद हजरत को मिलने के लिए आया, तो साथ में हदिया लेकर आया, पैसों की थैली पर। कहा हजरत मेरी तरफ से हदिया है, कई मुद्दत हो गई आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो हजरत मेरी तरफ से हदिया है। हजरत ने कबूल फरमा लिया और वो थैली खोलकर उतने पैसे थे जितने कर्जदार बैठे थे, सबको एक एक गिनकर दे दिया। सब खुशी खुशी जाने लगे। कहा भाई बैठो बैठो बैठो। बैठकर सबको नसीहत की कि देखो तुम सुबह से लेकर शाम हो गई बैठे थे, कोई मसला हल नहीं हो रहा था, एक रोने वाला आ गया, अल्लाह ने सबका मसला हल कर दिया। मसाइल तो बुजुर्गों अल्लाह के सामने रोने से हल होते हैं। कि अल्लाह के सामने रोवे 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 अपने गुनाहों पर नादिम होकर। बनी इसराइल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में एक वाकया बयान फरमाया कि बनी इसराइल में गुनहगार था। बनी इसराइल में, और कैसा गुनहगार, दुनियावी एतबार से भी अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था, बहुत कुछ।
بے حد و حساب اللہ نے دنیاوی اعتبار سے اس کو دیا تھا. اور جب دنیا آتی ہے بزرگوں دنیا 2 پیسے تو پھر آدمی بدلنا شروع ہوتا ہے. ہاں بھائی پہلے تو یہ ایسا نہیں تھا, ایسا کیوں بن گیا؟ یہ سب کاروبار اچھا چل رہا ہے, 2 پیسے آ گئے تو بیٹھک بدل جاتی ہے, اور دیکھنا بدل جاتا ہے, کپڑے بدل جاتے ہیں, سگریٹ پینے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. لو دھواں یہاں سے نکالتے تھے یہاں سے نکالنے لگے. کیا ہوا بھائی کہ 2 پیسے آئے ہیں. ایک کلو صاحب تھے, کلو صاحب مانگنے والے فقیر جو ہوتے ہیں تو ان کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں. ہاں تو ظاہری اعتبار سے آپ کو فقیر نظر آئیں گے, باقی ہے بہت ان کے پاس. تو کلو کو پیسے مانگتے مانگتے بہت زیادہ پیسے ہو گئے. اب پیسوں کی گرمی تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سورج کی گرمی تو شام ہوتے اتر جاتی ہے, لیکن پیسوں کی گرمی دسمبر اور جنوری کی کڑاکے کی سردی میں بھی نہیں اترتی. ایسی گرمی ہوتی ہے پیسوں کی, سردی میں بھی نہیں جاتی. سورج کی گرمی تو ختم ہو جاتی ہے. تو ان کو کلو صاحب کو پیسوں کی گرمی چڑھی تو جا رہے تھے, کسی نے کہا او کلو, کہا کہ سنبھل کر بولو, بولتے آتا ہے کہ نہیں, کلو صاحب کہا کرو. ہو بھائی چلو کلو صاحب. پھر کچھ دن ہوئے اور پیسے بڑھ گئے, پھر جا رہے تھے, کسی نے کہا او کلو صاحب, کا شرم آتی ہے, بولتے کیسا بول رہے ہو, جناب کلو صاحب کہا کرو. او بھائی چلو جناب کلو صاحب. لوگوں نے کہا بھی یہ کلو بدل کیوں گیا؟ پتا چلا کہ ہاں اس کے پاس تو پیسے بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اور رات کو دن میں مانگنے جاتا, رات کو اپنے بوریے پر آ کر سو جاتا جس کے نیچے پیسے دبے ہوئے تھے گڑھا کھود کر. تو دن میں جب مانگنے کے لیے گیا تو لوگ چپکے سے وہاں پہنچ گئے اور وہ سارے پیسے کھود کر لے گئے. رات کو جب آئے کلو صاحب تو بوریا خالی. صبح اٹھ کر جا رہے تھے, کسی نے کہا او جناب کلو صاحب. کہا بھائی کوئی جناب بناب نہیں ہے یہاں, تو پہلے بھی ہم تو کلو تھے, اب بھی کلوچ بن گئے. وہ گرمی تھی وہ ساری اتر گئی. تو بنی اسرائیل کا یہ آدمی تھا جس کی کتابوں میں نام آتا ہے کفل. اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ دیا تھا, بہت کچھ, بے حد و حساب اللہ نے دیا تھا. تو اس کو مستیاں سوجی. روایتوں میں ہے کہ ہر رات ایک نئی عورت چاہیے مجھے, ایسا زانی اور بدکار اور پاپی بن گیا. اور ایک رات کے 60 دینار دیا کرتا تھا. تو یہ 60 دینار کے چکر میں عورتیں خود آیا کرتی تھی, اپنے آپ کو پیش کرتی تھی, آج مجھے قبول کر لو, آج مجھے, وہ 60 دینار کی لالچ. ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب یہ فرماوے کہ یہ دنیا داروں نے عورتوں کی عزتوں کو نیلام لگا دیا, ورنہ کون عورت چاہتی ہے کہ میں اپنی عزت کی فجیتی کروں؟ کوئی عورت نہیں چاہ رہی. اگر یہ مالدار ان طائفوں کی, طوائف کی اگر ضرورتیں پوری کرتے اور ان کا خیال رکھتے تو یہ اپنی عزتوں کا نیلام نہ کرتی اور اپنی عزتوں کو نہ بیچتی. کوئی عورت نہیں چاہ رہی. سب عورتوں کو اللہ نے باحیا بنایا ہے, لیکن مالداروں نے, دنیا داروں نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ان ماں بہنوں کو بے شرم اور بے حیا بنا دیا. اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں, غریبوں کی, عورتوں کی ضرورتوں کو پوری کیا کرو. بہرحال ایک مرتبہ یہ اپنے کمرے میں داخل ہوا, یہ کفل. دیکھا جو عورت آ کر بیٹھی ہوئی ہے وہ رو رہی ہے. کفلا نے دروازہ بند کیا اور دروازہ بند کر کے اس عورت سے پوچھا کہ بہن تم روتی کیوں ہو؟ تو اس عورت نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا کہ بھوک نے ستایا ہے, بھوک سے بے تاب ہو کر آئی ہوں. میں نے تو زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایسا گندا کام کراؤں گی. میں نے اپنی بھوک تو برداشت کر لی, لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کا بلبلانا, تڑپنا بھوک کی وجہ سے مجھے برداشت نہ ہوا.
मैंने ये सोच कर कि चलो एक रात बदकारी करा लो, अल्लाह से माफी मांग लेंगे, लेकिन भूख की आग जो है ठंडी हो जाएगी, बच्चों का भूख का मसला हल हो जाएगा। वरना मैंने तो जिंदगी में कभी सोचा नहीं था, मैं तो शरीफ घराने की औरत हूं, मेरा बाप शरीफ है, मेरा भाई शरीफ है और मेरा तो पूरा खानदान शरीफाना खानदान है, मैंने जिंदगी में सोचा तक नहीं था, लेकिन भूख से बेताब होकर आई हूं। जब उसने ये कहा तो उस किफल के दिल पर तीर की तरह से ये बात लगी। उसने अपनी तिजोरी में से 60 दिनार निकाले और 60 दिनार निकालकर उस औरत के हाथ में पकड़ाए, लो बहन ये लो और अपने घर इज्जत के साथ चली जाओ, मैं तुम्हारी इज्जत के साथ खेलना नहीं चाहता, और देखो जब जरूरत पड़े मेरा दरवाजा खुला है, आकर पैसे ले जाना, अपनी जरूरत पूरी कर लेना। यूं कह के उस औरत को रवाना कर दिया और किफला ने दरवाजा बंद करके अल्लाह के सामने जो तड़पना और रोना शुरू किया है, पूरी रात मछली की तरह से तड़प रहा था। रिवायत में है कि उसी रात में उसकी मौत मुकद्दर में थी, उसी रात में उसकी मौत लिखी हुई थी। फरिश्ते आए और रूह को लेकर चले गए। बनी इसराइल में यह दस्तूर था कि अगर कोई नेक आदमी मर जाता तो उसके दरवाजे पर फरिश्ते लिख कर चले जाते कि यह आदमी जन्नती है, और जब कोई बुरा मरता तो भी फरिश्ते लिख कर चले जाते। फरिश्ते जाते हुए, मलकुल मौत जाते हुए उसकी दरवाजे पर लिख कर चले गए, इन्नल्लाह कद गफरल किफला, इन्नल्लाह कद गफरल किफला, अल्लाह ने किफला को माफ कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान मुबारक से ये वाकया सहाबा को सुना रहे हैं और आप ये जुमला पढ़ते जा रहे हैं, इन्नल्लाह कद गफरल किफला, अल्लाह ने किफल की मगफिरत फरमा दी। ये फरिश्ते लिख कर चले गए। सुबह हुई, लोगों ने देखा कि किफल मरा पड़ा है और उसके दरवाजे पर यह लिखा है कि अल्लाह ने किफल की मगफिरत फरमा दी। अरे ये कैसे हो गया? ये तो जानी, पापी, बदकार था। जब ये मर जाता तो इसको हम दफन भी ना करते और इसको ऐसे यूं ही पहाड़ों में डाल देते कि दरिंदे इसकी लाश को फाड़ खाते। ये इस काबिल था, इसकी मगफिरत कैसे हुई? उस औरत ने आकर सारा सुनाया कि ये तो तौबा करके मरा है। हाय हाय बुजुर्ग और भाइयों, एक रात की तौबा और एक रात का तड़पना जिंदगी भर के गुनाहों को अल्लाह ने माफ कर दिया। अल्लाह कितने बड़े करीब और रहीम है कि उसकी करम के और रहम का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे रब्बे करीम से किसी ने धोखे में डाला है? तेरा रब तो बड़ा करीम है, तेरा रब तो बड़ा दाता है, बड़ा देने वाला है, तू दुनिया के भिखारियों के दरों पर क्यों भीख मांग रहा है? काजी सनाउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर मदनी में लिखा है कि एक औरत ने आकर मुकद्दमा पेश दायर कर दिया, केस कर दिया कि काजी साहब मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। तो काजी साहब ने यूं कहा कि बहन तुम्हें केस करने का कोई हक नहीं बनता, इसलिए कि शरीयत तो दूसरी और तीसरी और चौथी की भी इजाजत दे रही है। शरीयत कह रही है कि मर्द 4 शादियां कर सकता है, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम अपने शौहर की दूसरी शादी पर मुकद्दमा कर दो। तो औरत कहने लगी, काजी साहब अगर शर्म और हया अगर माने न होती तो मैं अपने हुस्न जमाल को जाहिर कर देती कि काजी साहब आप भी कहने पर मजबूर हो जाते कि ऐसी खूबसूरत बीवी मिलने के बाद दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। तो गैब से आवाज आई कि अगर किबरियाई और अजमत के हिजाबात अगर बीच में पर्दे हाइल न होते तो ऐ इंसान हम भी अपने जलाल और जमाल को हम जाहिर कर देते कि इंसान तो भी कहने पर मजबूर हो जाता कि ऐसा रब मिलने के बाद दुनिया की भिखारियों के दरों पर भीख नहीं मांगनी चाहिए। बुजुर्ग और भाइयों, हमारा हमारे रब तो करीम है। अल्लाह ताला करीम है, करीम। उलमा ने लिखा है कि करीम उस जात को कहा जाता है हुवल्लज़ी युती बिदूनिल इस्तिहकाक, जो बगैर हक के दिया करे उस जात को करीम कहा जाता है। हमारा कोई हक नहीं बनता बुजुर्गों, फिर भी अल्लाह ताला नेमतों की बौछार कर रहे हैं, नेमतों की अल्लाह ताला बारिश कर रहे हैं। यह अल्लाह की करीमी जात है। एक देहाती अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह कल कयामत के दिन मखलूक का हिसाब कौन करेगा? आपने फरमाया अल्लाह। तो कहने लगा फिर तो हम नजात पा गए। आपने फरमाया ओ देहाती तू कैसे कह रहा है कि हम नजात पा गए?
تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور جب کریم کسی پر قابو پا لیتا ہے تو وہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ بزرگ اور بھائیوں، 2 آنسو ٹپکا دے اللہ کے سامنے، 2 آنسو۔ رونا اپنی زندگی کا مقصد بنا دے کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت نکال کر کم سے کم 2 آنسو اپنے گناہوں پر ندامت کر کے اور اللہ کے ڈر سے آدمی بہا دے۔ وہ دن بیکار ہے ہماری زندگی کا جس دن میں اللہ کے سامنے رونا نہ ہو۔ وہ ہفتہ برباد ہے جس ہفتے میں اللہ کے سامنے رونا نہ ہو۔ وہ مہینہ برباد ہے جس مہینے میں رونا نہ آئے۔ آج بزرگ اور بھائیوں، قرضوں پر تو رونے والے بہت ہیں، بیماریوں پر رونے والے تو بہت ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مصائب اور مصیبتوں پر رونے والے تو بہت ہیں، لیکن اپنے گناہوں پر رونے والے بہت کم ہیں۔ روے تو یعنی نہ روے تو وہ جس کے پاس سب کچھ ہو۔ ہم تو لوٹے لٹائے ہیں بزرگوں، ہماری زندگیاں گناہوں سے بھرپور ہے، ہم کیوں اللہ کے سامنے نہ روے؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ فتح بن سعید موصلی رحمۃ اللہ علیہ، فتح بن سعید موصلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ انتقال کا دن قریب، یعنی انتقال کا وقت قریب ہے، دنیا سے جانے کا دن ہے، اور بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں دعا میں۔ خادم پاس میں بیٹھا ہوا ہے، خادم کی نظر پڑی کہ رونے میں بجائے پانی کے آنسو گرنے کے خون کے آنسو ٹپک رہے ہیں، خون کے آنسو۔ ہائی ہائی، خادم گھبرا گیا، یہ کیا بات ہے؟ جب حضرت دعا سے فارغ ہوئے کہنے لگا حضرت یہ خون کے آنسو؟ کہنے لگے بھائی آج دنیا سے جانے کا دن ہے، موت قریب نظر آ رہی ہے، میں اللہ کے سامنے اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تو نے جو احکامات میرے اوپر عائد کیے تھے اور جو ذمہ داریاں ڈالی تھی، جو حقوق عائد کیے تھے، وہ میں ادا نہ کر سکا۔ اللہ کے سامنے خون کے آنسو بہا رہا ہوں کہ وہ مالک معاف کر دے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انتقال ہو گیا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی۔ کسی نے خواب میں بعد میں دیکھا حضرت کیسے گزری کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فتح بن سعید 40 سال سے تیرے نام اعمال میرے پاس ایسے آ رہے تھے جس میں ایک گناہ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ 40 سال سے ایسے نام اعمال اللہ کے پاس جا رہے تھے کہ ایک گناہ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جنت میں بھیج دیا۔ بزرگ اور بھائیو، حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس کے 40 سال ایسے گزر رہے ہو کہ ایک گناہ بھی نہ ہوا ہو، وہ دنیا سے جاتے ہوئے خون کے آنسو رو رہا ہے، تو ہمیں کتنا رونا چاہیے جن کی زندگی کا کوئی لمحہ گناہوں سے خالی نہ جاتا ہو۔ اس لیے بزرگ اور بھائیو، یہ اجتماعات میں جو ہے بلانا اور اجتماعات کرنا یہ کوئی رسم رواج نہیں ہے بزرگوں، کہ سال میں 1-2 اجتماع ہو جاوے، لوگ جمع ہو جاوے، کچھ بیانات ہو جاوے، یہ کوئی رسم رواج نہیں ہے۔ یہ وہ مجالس ہے جن مجالس پر شروع میں جو میں نے بات کہی تھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہ تیسری چیز جو تھی کہ حضرت فرماتے تھے کہ صلحاء کی مجلس میں، دینی مجالس میں بیٹھنے کی جو لذت ہے، وہ لذت اگر نہ ہوتی تو میں دنیا میں ایک دن بھی رہنا گوارا نہ کرتا۔ یہ وہ مجالس ہے بزرگوں کہ جن مجالس میں موتی ایسے چنے جاتے ہیں جیسے جانور دانہ چگتا ہے، اور ایسی مجالس میں شریک ہونے سے اور بیٹھ کر نیتیں اور ارادے کرنے سے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اب بدل دیں گے، یہ گویا یعنی دلوں کو زندہ کر دینے والی یہ مجالس ہوتی ہے۔ اسی لیے اجتماعات میں آنا یہ کوئی رسم رواج نہ بنا دیں، آئے بیان سنا اور چل دیے، دعا پوری ہو گئی چل دیے، نہیں، یہاں سے واپس جاتے ہوئے کچھ ارادے لے کر جاوے، زندگیوں کے بدلنے کے ارادے کر کے جاوے کہ اب جو زندگی گزر گئی اللہ معاف کرے، باقی موت تک اے اللہ تو مجھے کسی گناہ پر نہ دیکھے گا، ایسی نیت اور عزائم کر کے اور یہاں سے زندگیوں کے بدلنے کی نیت کر کے یہاں سے واپس ہو۔ اور اجتماع میں بزرگوں پہلے دن سے آنے کی جو ہے نیت ہونی چاہیے، دوسرے دن دعا کے دن مجمع بھر جاتا ہے۔ اتنا بڑا انتظام لوگوں نے آپ کے لیے کیا ہے، پہلے دن سے آنے کے لیے کیا ہے۔
کہ पहले दिन इज्तिमा, परसों से ज़ोहर से इज्तिमा शुरू हुआ, तो उस वक्त से हमारी हाजिरी होनी चाहिए। पहले दिन ज़ोहर की नमाज के बाद मेरे जिम्मे बात थी, मजमा 2 खंभों से ज्यादा नहीं था, इस तरफ जो है 3-4 खंभे, इस तरफ बस इतना मजमा था, जबकि हमारा इज्तिमा शुरू हो गया था उस दिन, लेकिन अब आखिर की सफों तक मजमा नजर आ रहा है। तो ये इतना सारा इंतजाम, इतना सारा जो खर्च किया जा रहा है बुजुर्गों, वो मुस्तकिल सारी मजालिस में हम शरीक हो। चलती गाड़ी में न चढ़े, चलती गाड़ी में चलने वाला गिर जाया करता है, नुकसान उठाता है। हम दूसरे दिन पहुंच गए, तीसरे दिन दुआ में आ गए, क्या हुआ? साल में एक तो इज्तिमा होते हैं, क्या हम 2-3 दिन फारिग नहीं कर सकते अल्लाह के दीन के लिए? इसलिए बुजुर्ग और भाइयों, नियत करो, इज्तिमा में भी एहतिमाम से आएंगे और यहां से नियत लेकर जाएंगे कि अल्लाह के दीन की मेहनत में लगेंगे। हाँ, अल्लाह के दीन की मेहनत में लगेंगे। ये एक नहर बह रही है दीन की मेहनत की, इससे जो सैराब होना चाहे वो समझदार है। हमारे मौलाना इस्माइल साहब फरमाते हैं कि नहर पर जाकर भी कोई प्यासा वापस आवे तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ हो सकता है कि नहर पर जाकर भी प्यासा वापस आ गया। कि हमारे जमाने में ये दावत की मेहनत की एक नहर बह रही है, अब उससे हम फायदा न उठावे, अपने जानो माल लगाकर उससे मुस्तफीद ना हो, तो हमसे बड़ा नादान कोई नहीं है। मटका जब उंधा कर दिया जाता है, चाहे बारिश मूसलाधार हो, 1.5 महीने की अली हो जावे, लेकिन एक कतरा अंदर नहीं जाएगा। क्यों? कि मटका तुमने उंधा कर दिया है। अगर मटका आप सीधा कर लो और चंद बूंद पड़ेंगे कि हमारा मटका भर जाएगा। जिंदगी की ये दावत की मेहनत की नहर बह रही है बुजुर्गों, अगर हम अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा इसमें लगा देंगे, दुनिया और आखिरत अल्लाह दोनों जगह बना देंगे। और अगर इससे हम फायदा न उठाया तो हमसे बड़ा नादान कोई नहीं है, हमसे बड़ा नादान कोई नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप तशरीफ फरमा थे, कुछ कुफ्फार भी थे मजलिस में और बेईमान भी थे मजलिस के अंदर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत उतरी और वो आयत सजदा थी, सूरे वन नज्म इदा हवा, सूरे नज्म की आखिरी जो आयत है वो आयत सजदा है। वो आयत जब उतरी, मैं पढ़ता नहीं इसलिए कि सब पर सजदा वाजिब होगा, तो वो आयत जब उतरी आप सजदे में चले गए, सारे सहाबा सजदे में चले गए। अजीब इत्तेफाक की बात यह हुई कि जितने बेईमान बैठे थे वो सब सजदे में चले गए, एक बैठा रह गया, वो सजदे में नहीं गया। उसके नाम में उलमा ने बड़ा इख्तिलाफ लिखा है कौन था वो। बहरहाल वो एक बैठा रह गया, वो सजदे में नहीं गया। जितने बेईमान सजदे में चले गए थे अल्लाह ने सबको ईमान दे दिया। और जो वो एक नहीं गया था उसने क्या किया? जमीन से मिट्टी उठाई और अपने पेशानी पर यूं लगाया और कहा कि मैं अपनी पेशानी को नहीं झुकाऊंगा, बाकी इतना मुझे काफी है, मैं किसी के सामने अपने सर को नहीं झुकाऊंगा। हड़धर्मी पर रहा, किब्र तकब्बुर पर रहा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से उसको कुफ्र की हालत में मरते देखा है, एड़िया रगड़ कर मरा, ईमान नसीब नहीं हुआ। बाकी जितने बेईमान सत्ते में चले गए थे अल्लाह ने सबको ईमान दे दिया। हाय हाय, ऐसी मजलिस कहां मिल सकती है बुजुर्गों? इसलिए ऐसी नूरानी मजालिस से कुछ नियत इरादे करके जावे कि अल्लाह के दीन के लिए अपनी जानो माल को लगाना है। हमने दुनिया के पीछे कितना बड़ा सरमाया खपा दिया, माल भी लगाया, जान भी लगाई, सलाहियतें भी लगा दी, अपना वक्त भी बर्बाद कर दिया। बुजुर्ग और भाइयों, जिंदगी में से थोड़ा हिस्सा, अल्लाह करे साल के 4 महीने 8 महीने हलाल तरीके से दुनिया खूब कमावे, सालाना 4 महीने अल्लाह को दे दे, अल्लाह की दीन की मेहनत में लगावे। अल्लाह ताला 4 महीने की बरकत से 8 महीने की जरूरतों का अच्छा इंतजाम फरमाएंगे। और माशाअल्लाह बहुत से लोग, बहुत सारे साथी हैं जो सालाना 4 महीने लगाते हैं, उनके बच्चे रोड पर नहीं आ गए, भीख मांगने नहीं लगे, बल्कि वो हमसे अच्छा खाते हैं, वो हमसे अच्छी सवारियों में फिरते हैं, वो हमसे अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह के दीन की मेहनत करने वालों को अल्लाह जाया नहीं करता। इम्तिहान जरूर होता है, आजमाइशें आती है, थोड़े हालात आते हैं, लेकिन आदमी घबरावे ना, इस्तेकामत के साथ अल्लाह की दीन की मेहनत में लगा रहे। अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी वो दीन दिखाएंगे कि आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता कि ऐसी कामयाबी। अगर इतना ना हो सके तो आखिरी दर्जे में बुजुर्गों हम 4 महीने लगावे और सालाना कम से कम चिल्ला दे दे।
इतना भी हमसे ना हो सके कि हम सालाना चिल्ला भी ना देवें, तो फिर अल्लाह के दिन के लिए हमने क्या खपाया? वहां तो जाने कुर्बान थी और सारा सब कुछ कुर्बान था। एक साहबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुनिया से जा रहे हैं, मैदान कारजार में पड़े हुए, जख्म आए हुए हैं और जिंदगी की आखिरी रमक है, और अपनी कौम और अपने जो है खानदान को मुखातब करके कह रहे हैं कि ओ मेरी कौम, जब तक तुम्हारी आंखें चमकती रही और तुम्हारी जान में जान बाकी है, अल्लाह के नबी की जात पर और अल्लाह के दीन पर अगर कोई आँच आई तो तुम्हारा कोई उज़र अल्लाह किया कबूल नहीं किया जाएगा। आज बुजुर्गों, दीन मिट रहा हो और हम अपने घरों में, अपने इलाकों में इत्मीनान से रह रहे हो, कल कयामत के दिन बुजुर्गों हमसे पूछ होगी कि हमने तुमको दीन दिया था, तुमको समझती थी, तुमने तुम्हारे अतराफ की और जवानिब की क्या फिक्र की? अब अपने इलाकों से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर चले जाइए, ऐसी जहालत मिलेगी कि 80-80 साल के बूढ़े हो गए हैं लेकिन जबान पर कलमा नहीं है, जिंदगी में कभी मस्जिद की सीढ़ियों पर नहीं चढ़े। ऐसे हालत में उम्मत जिंदगी गुजार रही है। बुजुर्गों, अल्लाह ने हमें समझ दी है, अल्लाह ने हमें दुनियावी एतबार से नेमतें दे रखी है। इन नेमतों की कदरदानी यह है कि अल्लाह के दीन के लिए हम फिरे चले और फिरने को अपनी जिंदगी का मकसद बनावे कि साल का कुछ हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए निकलेंगे, फिरेंगे। साहबे किराम माजूरियों में भी अल्लाह के रास्ते में निकलते थे। हजरत ज़मुरा इब्न लईस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बूढ़े साहबी है, बूढ़े साहबी, 90 से ऊपर उम्र चली है, लेकिन मदीने जाना है, हिजरत करके मदीने जाना है, तो अपने ऊंट पर, अपने घोड़े पर सवार हुए। पीछे एक आदमी बैठा इनको पकड़ने के लिए कि ये लुढ़क न जावे, और खादिम नकीर पकड़कर चला। मस्जिद आयशा तनईम पहुंचे थे। जो हजरत उम्रा हज करके आए हैं उन्होंने देखा होगा मस्जिद आयशा, जहां से उम्रे का इहराम बांधा जाता है। मस्जिद आयशा तनईम नहीं पहुंचे थे, वहां पहुंचे थे कि इंतकाल हो गया। आज भी हजरत की कब्र वहां मस्जिद आयशा के पड़ोस में बनी हुई है, हजरत ज़मुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। यहां उनका इंतकाल हुआ। मदीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत उतरी, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुल मौत, कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ हिजरत करके निकले और फिर मौत ने रास्ते में पकड़ लिया, फकद वक़अ अजरुहु अलल्लाह, अल्लाह के ऊपर इनका अजर साबित हो गया। अल्लाह इनको पूरा अजर देंगे। ये नहीं कि अभी तो हिजरत कहां पूरी हुई, मदीने तो पहुंचे नहीं है, रास्ते में मर गए। का ये नियत करके जब चलना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने इनके अजर को मुकम्मल कर दिया। बुजुर्ग और भाइयों, ये पूरा मजमा ये नियत करे हम अल्लाह के दीन के लिए अपने वक्त को फारिग करेंगे। अल्लाह तौफीक दे इस शिमा से नकद निकल जावे, नहीं तो आखिरी दर्जे में मकाम पर जाकर जल्दी से जल्दी अपनी तरतीब बनाने की नियत करे। तो अभी से नियत करके जाएंगे बुजुर्गों, जब तक निकलना होना होगा तब तक हमारा सवाब लिखा जाएगा। जब आदमी नियत कर लेता है ना तो फौरन फरिश्ता एक नेकी लिख देता है। हदीस पाक में है कि जब अल्लाह ताला ने किरामन कातिबीन को यह कह दिया है कि देखो, जब मेरा कोई बंदा नेकी की नियत करे तो एक नेकी फौरन लिख लो, और जब नेकी कर ले तो 10 गुना लिखो। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि कोई एक नेकी लेकर आएगा, अल्लाह पाक फरमाते हम 10 गुना बढ़ाकर देंगे। तो अल्लाह ने किरामन कातिबीन को यह कह दिया है कि जब नेकी कर ले तो 10 गुना लिख लो, और जब कोई मेरा बंदा गुनाह की नियत करे तो गुनाह लिखना मत। अल्लाह ताला कितने बड़े करीम है। हालांकि इंसाफ की बात तो यह की कि नेकी की नियत पर जब नेकी लिखी जा रही है तो गुनाह की नियत पर भी गुनाह लिख लेना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने किरामन कातिबीन से कह दिया है अगर मेरा कोई बंदा गुनाह की नियत करे तो गुनाह लिखना मत। और फिर भी फरमाया अगर गुनाह कर दे तो 1 गुनाह लिखना, खाली 10 नहीं, 1 ही गुनाह लिखना। और अभी रिवायतों में आता है कि दाहिनी तरफ वाला फरिश्ता बाईं तरफ वाले फरिश्ते को कहता है देख अभी मत लिखना, अभी इंतजार कर, अगर तौबा कर ले तो लिखना नहीं है। 6-7 घंटे इंतजार कर ले, जब इंतजार के बाद भी ये तौबा नहीं करता तो 1 ही गुनाह लिखा जाता है, ज्यादा नहीं। सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह जब ये हदीस पढ़ा रहे थे अपने शागिर्दों को, तो शागिर्दों ने सवाल किया कि हजरत ये किरामन कातिबीन गैब को तो जानते नहीं है, दिलों की भेदों को तो जानते नहीं है। जब बंदा नियत करता है कि मुझे ये नेकी करनी है तो
तो फरिश्तों को कैसे पता चल जाता है कि वो नेकी लिखे? वो तो गैब जानते नहीं हैं। तो सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब कोई बंदा नेकी की नियत करता है ना, तो उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू फूटती है, कस्तूरी की खुशबू निकलती है। फरिश्ते उस खुशबू को महसूस करके ये महसूस कर लेते हैं कि इसने कोई नेकी की नियत की है, तो वो नेकी लिख लेते हैं। और जब कोई बंदा गुनाह की नियत करता है ना, तो उसके मुंह से बदबूदार हवा फूटती है। फरिश्ते समझ जाते हैं कि इसने कोई गुनाह की नियत की है। बदबू, जिसके गुनाह में बदबू होती है तो मुंह से बदबूदार हवा निकलती है। तो बुजुर्ग और भाइयों, हम नियत करें कि अल्लाह के दीन के लिए अपना वक्त फारिग करेंगे। जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक सवाब लिखा जाएगा। जब निकल जाओगे अल्लाह ताला 10 गुना बढ़ाकर अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। भाई पूरा मजमा नियत करता है ना। ये इज्तिमा का आखिरी दिन है। अभी 9:30 बजे 9 या 9:30 बजे जो है हमारी मजलिस शुरू हो जाएगी आखिरी। इसलिए आखिरी मजलिस में जल्दी से जल्दी आकर आगे बैठने की फिक्र करें। जो साथी अल्लाह के रास्ते में जाने वाले हैं वो आगे के हिस्से में बैठे ताकि दुआ के बाद मुसाफा आसान रहे। और आखिरी मजलिस है, ध्यान तवज्जो के साथ सुने। हमारे बड़े जो बात कहे उस बात पर अपने आप को तैयार करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमावे।